borong gonang MLA sahib chini Subodh De Burma borong gonang chini MDC Uma Shankar De Burma tai ayang ni je leader tai jeng Bisramganj area civil society ni tongo tai je Bisramganj Sikla Hangrai Bodol ni tongo obo haike khai jeng kok salaimani pore jeng SDM no sakai immediately nang a map no chungno rodi aboni pore hangkang kai ADC area khoda khobja gya abo jori je khobjagoi tong hangkang kai jeng probranai tamung hangkang kai borok final map ri hangkang kai jeng baika saimane ba bobo area hangka jeng jokhon saw abrong hangkang borok ma naida nagar panchayat include kora hoise na to ni sanai jemon example puila saka DM office abo include khaja hangka jeng jokhon no objection ta jata addition ni nahamon abono raka aboni pore DM ni saka je tamnai abo addition khobja gyanai je DM SP office aro je joto office no mone ekotai abo নগর পঞ্চায়েত খবজে গিয়ে ডিএম নিজের মা সাকা আপনি পরে মিয়া হয় না হাই ডিসিএম মা সাউকা বিশ্রামগঞ্জ যেটা থানা পিএস আবু বাহিন মানে আবো তৈসাকমা কামি খবজাগো এবং আবো এডিসি গাবনি পরে ডিসিএম ব নিজের মা সাউকা থানা আবো খবজে গিয়া আবো মানে তামনাই নগর পঞ্চায়েতের বিষয়ে খবজে গিয়া মা সাউকা গাঙ্গা তাঙে থানানি বুং মা খাইসা যখন সোংপুরুং গাঙ্গাই বসাও যে আবো ল্যান্ডমার্ক সরো হই এগা তাওকে ল্যান্ডমার্ক হনে সিমি বড় কাতি দङ ফাইনাল ম্যাপ जोंनो फुनो पाइया गान बगे आ फाइनाल ম্যাপ मामनि परे न जों बरकनो डकुमेन्ट दय जों आबो खाखायो आ जागो जों सक्सेस जोंनाय कारनता निले जों तब आइन छियो जों रोल छियो कन्स्टिट्यूशन नि जेता सिस्टेम बाबो हाके बाबो देके निजिने राइट न ना ना आबो जों छियो आबोनि बागैनो आबो ताव पजिटिभ दङ তামো গাঙ্গাই আজাগাও জড়িছে ইলিগেলি একটা কিছু জড়িছে আবার আগে খাই গাঙ্গাই আবো তো যত নুক নাই আর বাকি ইলিগেল কোনো সময় চলিয়া কনস্টিটিউশনে ফাটারও বা সিস্টেমে কোন সময় চলিয়া আর বাকি মিয়া জি আরো নি যেটা প্রধান কাম তংনাই বা বরফ বনব সাকা কারণ তামহিল বরফ তো সরাই রক নরক সিয়া যে তামনাই সিমনা ববা হাইকে খাই গাউন বাকি যে সিমনা দङ আবো তুই সে মাংনাই এবং আবো নংথং আজাগানি নিব ক্ষতি তাংথং বনিব ক্ষতি তাংথং যতনি নো ক্ষতি তাংথং আবো হাইনি কক সালাইকা এবং আবো তাবো পজিটিভ এবং আগোগৈ দङ এবং সারা ত্রিপুরাও ন আবো হাইকে যে জায়গা নাই দংমানে বা জায়গা না জায়গায় দংমানে আ কখনো जों सिना नांनाय এবং আবো হাইকে খাই जों তাবো তরক মানে তামনাই চিনি যেটা জানি জায়গানি সিমনানো जों ঠিকানা রাখনা নাंनाय কেতা কাইসা জায়গা মানে তামনাই आ जागाव वानसुक जागनाय दङ এবং ताकाइसा बरकनो आं अकम सोंखा नायदे नरक तो टीसीएस अफिसार आवनि बागै 1975 LRX जेता विधानसभा पास खालाय आइन नाम जाखा तिब्रासानि सेफगार्ड नि बागै এবং আবনো নরক সাইদামান এবং আবনো কিছু পরিণয় দিন হিসাবে अंका ताबो जमसिदे जे एडिसि नि जागा आबनो तुइबो नर किस चर्चा खालायनाय दिनि साका आं साका जे नर्थ इस्ट नि बिसिङो आसामो 3टा मेघालय 3टा मिजोरामो 3टा कन्स्टिट्यूशन आगिनो प्रोविजन दङ आगिनि जे चिफ मिनिस्टार ब आ जागाव आबनो जारा चिकन दफानि बागै ब आबनो रैकलांखा बास नामैकलांखा हाइसे फियाबा चिनि त्रिपुरा ताफ्रो आसाम नि आन्दाराव करैबा आउनगै त्रिपुरा माने तामने अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि प्रोविजन करे किन्तु हाइबना आइन संशोधन खालाय 1984 तामनाय 3 आगस्ट तामनाय आइन छनामजाखा राज्यसभा बिल पासंखा 19 आगस्ट खानका समत लोकसभा खाना अब हाइका आइन छनामजाखा आइन छनामै अब काइसा सोसाइटी तो राज्य माने सोसाइटी तो राज्य सोसाइटी तो जिला परिषद अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल स्नामजाखा इंडियन कन्स्टिट्यूशन हाबका ताई अब मैप स्नामजाखा गाउन बागै जे एडिसि नि जागानो ताखुरो जारा नाय दं नाय रक नर किसे खेल खायदाय जे एडिसि नि जागानो जदिसे आ जागाओ एक कुनि फना जदिसे लांनानि गांगांगांगांगाय आ जागानो जदिसे तुइ फायनानि गांगांगांगांगाय आबो हायना हाय लोकसभा राज्यसभा पास खालाया गांगांगाय
ADC ni a map ni jagano tulangi maya abung kang kai autonomous district council ni jata land right tai land reform ni jata rules a koksa karon tami ni mala a map khlajang mani bo Lok Sabha Rajya Sabha pass khlai ain chinamai aun bage a map no hunani ba a map ni jagano komi ni kang kai Lok Sabha Rajya Sabha pass khaimani poraise a jagano nahari mannai tai a jagano tamnai abo badan nanani kuno scope korai obono sengma busi nai gaun bage borok je tabok name be name je abo haino map ubur jab rukhlai tongo abo officially niya jodi chabo hake ubur jab rukhlai tongnai abo hake ubur jab rukhlai tongnai ubur jab rukhlai nai borok ni jata majra kotor tong jodi se abono to iseng challenge khlai kang kai uje ubur jab rukhlai nai boni live boni chakri to thangnai no bo jese IAS officer phono mi tong thang boni chakri to thangnai no kintu haibona aboni jori banda bojalo ma khatok tabrom se example kaisa nuka 2019 kaisa notification rubo kabo nan nuka ajora chini borom nan ka tako okra da bolin de borma bo siu tongmani bo kaisa notification karika bona khub sali haise jodi se o 1975 ne LRX bona bono allow khlaya 1975 ne jata LRX ne birude je chini tako okra bolin de borma bo aje notification khlai ADC na hano khagedi kha ba bo aba ke ADC থেকে aba ke kaisa as a authority hisabo je bo aba ke khai gazette notification khaikya ba rakha abo boni power kare aboni bagai a jaga ain notong ka bo a jaga dondoni haise bo a jaga মানে punishment manani jukyo এবং abo hake moya haise abo hake khlai abo hake kobang ma name be name busi awi sing abo hake khai khlai tonglai rulai tonglai kintu abo bibang na unofficial awne bagai official challenge khlai kang kai abo bibang no chakri thangnai tai jail ma khatonga obongka jata ain ni ko gaun bagai sunjoton sotorkama tongnai কেউনি বিরোধী কোনো জাতি গোষ্ঠীনি বিরোধী কোনো জাতি গোষ্ঠী নো হিংসা খাইনি কোনো জাতি গোষ্ঠী নো সংহামিয়া খাইনি जों ताबो माने ताहले बरक हिसाबै सिनि चिन्ता भाबना मा तंनाय एबं बरक हिसाबै सिनि चिन्ता भाबना तैनो जों तामनाय सिनि थांनाय तंनानै नो जों मा वान चकनाय आउन बागै केबनो नासलै केबनो जलिवै केबनो बुइ वालाय सुप्लाय खायै जों ताबो सिनि मानथायनि बागै आन्दोलन बा संगठन खायजाकनाया जों संगठन बा आन्दोलन मा खायनाय सिनि राइट नो तै गुबै नो तै इन्डियानि कन्स्टिट्यूशननि फ्रेमवर्कनि बिसिङै अबनो आनि तिनि नरनि बिसिङै ताइनि माने आनि पाबंमं हास्टेनि जतो आनि तिब्रासा लोकरकनो हामबाय खुलुमबाय त्रिपुरा हास्टेबो कब्रक सिक्रिटि मामनि यागलबो 47 इयार काइटंखा ताबुकबो बो स्क्रि बाय सिनाय अबनि बागै थांनाय किसे सालसगां बसुनुखा एमएलए एमडीसी जतो मिलुवै गासे सिटिबो सैलायखा रोमान स्क्रिप्टनि बागै निनि वान समाव रोमान स्क्रिप्ट आसो पेन्डिं नि दंमोन एतो इयारनि दंमोन ताबुकबो सल्युशन नंया अबनो तै ताम सानामो जों बसगाङाव बमाखे सल्युशन नंगिमान अब तांगे आसो प्रब्लेम क्लाइ दंखा सिनि तिप्रासाव सार Malay hambay norokno tai norokni channel nai tongnai hastini joto tiprasa lokorokno ani khaka hamtai hamjak ma sibai tai ogararokno kholomung ya pharo actually je jong tabu suk jorao roman script no success ng yang mani karon gang kai a roman script no toi jong politics khai dong abono ekmatro chini jeta success yani bothai roman script no jodi je ausini manthai seng khanya nango hnoi jodi je seng movement khaigya ga kai asuk jora nangnani kokya agio ang kaisa saka je 1988 ni simi 92 je Tripura সরকার TUGS tai je congress সরকার a jorano a success mani sangna kamani tai যে 1967 ni simi যে roman script abongka second dabi first dabi kai jeta tamnai autonomous district council
একে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল 17 বছর এচিভ খাইকা 1967 ইসিমি আ দাবি নতুই 17 years 1984 এচিভ খাইকা গাউনি বাগৈ এচিভ খাইমানি বাগৈ ত্রিপুরা সরক খুশি হই কংগ্রেস তাই ইউজে জোট সরকার 88 ক্ষমতা ফাইকা ఇంకా ఆ ক্ষমতা যখন 5 বছর তংফুরনো আর রোমান স্ক্রিপ্ট जों সাকসেস খাইমান খামো এবং কাইসা পজিবিলিটি দংমানি তামনি হিমালয় আইন কেন্দ্র ব কংগ্রেস সরকার অরব কংগ্রেস সরকার আরন বিসঙ্গতাই ব কাহাম গাঙ্গা আজরাও যে চিফ মিনিস্টার দংনাই সুধীর মজুমদার খুব বড় কাহাম এবং আফ্রু রোমান স্ক্রিপ্ট নতই কোনো ইস্যু করেই যে আবনো মহাকে তামনাই বুইনি ভাষা বিদেশি ভাষা বিজি মানে তামনাই ফরেন স্ক্রিপ্ট আবহাই কোনো ইস্যু করে আজরাও আউট বাকি আজরাও যদি সে বিধানসভা পাস খাই আইন ছিনাमै যদি সে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টর রহর গাঙ্গা গাঙ্গাই আফ্রুনো এডসি দিল হাবনাनै দंमानि কিন্তু হাইবনা जों आबनो सिरियास के नालिया जों आबनो तै पलिटिक्स खाइका आउनि बागैनो जों दिनै सुजाराव सापर खाइमा दं आउनि बागै आगामी दिनाव बाहायनो आ रोमान स्क्रिप्ट जों तामना आं जतनो न याकुं याग्रमै कबकनाय जत नेता रखनो विशेष खाइ सीपीएम नि नेता कांग्रेस नि नेता ताई दिनै ताबु रिजनल पार्टी आईपीएफटी ताई त्रिपुरा मथा इनक्लुडिं राजानो बां याकुं याग्रमै कयनाय जों गुबै के रोमान स्क्रिप्ट पेनो तामनाय सक्सेस खायै सिनि जता कामिं जेनेरेशन नो एजुकेशन आ उरुनानि बागै बखाव जदि से वानसुगै जों मुभमेन्ट खाइखां खांखांखाय आनि बिश्वास जोंहाबो जरा कम्युनिकेशननो जोंहाबो सक्सेस जोंनि माननाय आं नुखा मिया चिनि बरम गोनां आता अखरा रवीन्द्र देव बर्मा एजुकेशन एम बनि जेता रिएक्शन ताई नों जे संका एमएलए एमडीसी जत सयरoi रोमान स्क्रिप्ट नो चालु मा खाइनाय नै चीफ मिनिस्टर नि थानियो कपि रमानि नै नों जेता संमानि ए आबो बेलाइके काहामको एवं आबो बेलाइके पजिटिव एवं आबो अवश्य माने तामनाय बखाबा सादानि को किन्तु हाइबना आजागाव सिस्टेम नि बिसिङो जे चीफ मिनिस्टर बाय डिस्काशन खा आबो सिस्टेम नि बिसिङो आकक सालाय जागलिया कारण तामनि हिमालय आजागाव सिस्टेम गांगांकाय आबो लामा कलगिया लामा बाराबार आसे काइसां गांगांकाय कैबिनेट पास खालाय त्रिपुरा नि जता त्रिपुरा सरक रोमान स्क्रिप्ट नायो बरनि ककरक डेभलपमेंट खालायनि बागै तामनाय बरक रोमान स्क्रिप्ट नायो ओंके आबो हायनै आ रोमान स्क्रिप्ट नो जों कैबिनेट राज्य सरकार पास खाइका हनै काइसा आ जागाव नोटिफिकेशन बा आइन पास खालायै बा आइन हियाबनो आइन हिंगाके विधानसभा सो थानाय ओंके जदि जाबो एके काइसा नोटिफिकेशन खालायै त्रिपुरा बोर्ड नो चिठि सिगां गांगांके त्रिपुरा बोर्ड आबनो तामनाय 1 सेकेन्ड बिसिङैनो इमप्लिमेन्ट खालायनानै बाध्य ओंके आ जागाव त्रिपुरा आबनो तै राजनैतिक से खालायना नांलिया पाइके फिनिश ताई आ कपि नो जदि से सीबीएसई बोर्ड बां याके बा आईसीएसई बोर्ड ना कपि रखां गांगांकाय ताई आबो तामनाय दिल्ली नि सीबीएसई बोर्ड पार्सु खालायनानै कोनो प्रश्न सोंखरिखा आईसीएसई बोर्ड पार्सु खालायनानै प्रश्न सोंखरिखा कारण राज्य सरकार कैबिनेट पास खालायै काइसा तामनाय नोटिफिकेशन कारिखा त्रिपुरानि त्रिपुरा सरक तामनाय कक गरक डेभलपमेन्ट बागै बरनि स्क्रिप्ट गांगांकाय रोमान स्क्रिप्ट सिनाय हनै जदि से सरकार आबो आके डिसिजन नावै नोटिफिकेशन रखांकाय आन नोटिफिकेशन जेता कागज हयतो गभर्नमेंट हरतों रयातों पत्रिका बिसिंतिबो जों मान गांगांकाय आं नों फाना त्रिपुरा बोर्ड तनैरि गांगांकाय त्रिपुरा बोर्ड आबो 1 सेकेन्ड बिसिङैनो इमप्लिमेन्ट खालायनानै बाध्य नम्बर 2 आ कपिनो सीबीएसई आईसीएसई बा जत जे नों खुशी बोर्ड जे तामनाय नों आ जागाव परिनाय जे बोर्ड नि आन्डाराव नों परिनाय आ बोर्ड ना कपि रखन पाइके फिनिश आ जागा ताई कोनो लामा कलम करे लैंग्वेज प्रोसेस बकरेके टाकाइसा एचसी दिलो दानानि व्यापार गामहाय ताबुक तो त्रिपुरा मथानि 13 जन एमएलए दङ ताई 33 जन एमएलए दङ आईपीएफ तिनि मासा 32 जन आंगांगांकाय काबानि बीजेपी नि
ত্রিপুরা মথা বিজেপি তাই IPF the alliance কারণ বাকি 33/13 কাই বছর 46 MLA দं 2/3 মেজরিটি কারণ বাকি বিধানসভা যদি সে 2/3 মেজরিটি পাস খালাयो ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারকনি কক গরক সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কক গরক ডেভেলপমেন্ট খালাयनि বাকি রোমান স্ক্রিপ্ট ন आ জায়গাও বিধানসভা আইন পাস খালাই আইন ছিনাম কাই आ आइन छिनामनानि कपि नो जुदि से सेंट्रल गवर्नमेंट रहर कांकाय अब एचसिडिल ऑटोमेटिकली 1 सेकेंड नि बिसिनि हाबै थांसिनाय आ जागाते कुन बादा करेखे हेके ताबुक जे लामा कलक कलक थुनुकमानि माने तामबा नाया ताबुक रम छिदि बीजेपी जे बाक्सा नेता पेटवा बा पद्रे पट्टे जे सिया हायो अननेसेसरी कमेंट्स खायो माने स्क्रिप्ट नतै ताबुक रम छिदि तिब्रासान स्क्रिप्ट हाई स्क्रिप्ट ताबुक जे जुगनै दंहा AI जुग ओ जरा जुदि से कताल स्क्रिप्ट खालाय कांकाय 100 বছরनि পরেছে তিনি নিমহাই সানनो मानाना এবং 100 বছর বসकांगो जों लाइरमानि परेছে তিনি নিমহাই साननो मानाना गे जों ब जागा थांनि सगैनायबा गान बागे आबो हाइरं जेता सामाने जेने माने तामनाय নিজস্ব स्क्रिप्ट हाई स्क्रिप्ट होनै जेता सालाय माने आबोनो आ যতনি যে সাই দंनाय যেতে পার্টিनि नेता फनमै दंथों बा जेते व्यक्ति फनमै दंथों बरक नां याकुं याग्रमै कयजाओ नरा बायके सावै कन्ट्रोभार्सि दाखायदि अबो कैसानि ব্যক্তিগতভাবে ত্রিপুরা হিসাবে आं जुनरं जतननो आं रिक्वेस्ट खायमानि कारण तामनि माले जों ताबुक चिनि जेता এই পজিশনাव चिनि जेता कामिं जेनारेशनाव डेभलपमेंट खालायनो थांगांगाय जों रोमान स्क्रिप्ट नांगौ गांगाय आबनि बागै चिनि कक महायनना नांनाय जों रोमान स्क्रिप्ट नांगौ जों सापोर्ट मा खालायनाय एबं सापोर्ट खालायनानै नांगौ एबं अबहायके खायनो जों माने तामनाय अहाव जों थाङै दंना नांनाय ताई अहा साकाव बयबे बाक्सा जों बाहायनो कायसा दफानो सिनि जागै थांना नांनाय एबं अबहायके कुमकुसो खालाय बखरब हिसाबै जों थाङै दंना नांनाय एबं आ जे वान सुक मुंतैनो जतननो कक सानानै ताई राजनैतिक खालायनानै बागै तिनिवा आनि किसिसा नरकनि चेनेलनि बिसिंतै आनि जेता कबमुं ताई कयमुं ताई बरकनो याकुं याग्रमै तामनाय खुलमुं ताई बरकनो आं कययाव सार नों तिप्रास दफान बागासो लं पेंडिं सामुं खायफायो तिप्रासना हामजांनाय तिप्रासनो फियकनानि बागै आसुक निनि सेक्रिफाइस खायफायमानि थांनाय किसे साल सिगां बसुंनुखा बिश्रामगंजनि जे जागा एडिसिनि हानो जेनारेल स्लामथानो निनि अबदान अनेक कटरमा ताई निनि सामुंनि एक्टिविटी अनेक काहाम ओंखाय नोंखा और जे रोमान स्क्रिप्ट पेंडिं नों तंगमानि एत बसरंनि तंगमानि अबन बागै नों थिनांगो अ रोमान स्क्रिप्ट नो मान रिनानि बागै नों गदालनाय दा सबा खायनि दा बा बमाय खालायखा मानाय नों अ सामुंग अंखनाय दा तामो वान्स आनि बैकग्राउंड ताई आं जे ताबुसुक जरा बासाय तंगमानि आ आइडियोलॉजी का 1968 जे छात्र संगठन आसायखा तामनाय TSF होनाय आजरानि बुमुंखांखा ट्राइबल स्टूडेंट फेडरेशन आबोनो चेंज खाय 2020 अबहाय रखनो खाना आ ट्राइबल नि जागाव तैफ्रा सयै तैफ्रा स्टूडेंट फेडरेशन ताउ जेता ऑर्गेनाइजेशन आबोंका 1968 आसायमोन TUGS का आसायो आंचलिक दल होनाय 1967 एक बছरनि परेनो आ TSF आसायो ट्राइबल स्टूडेंट फेडरेशन आपनि बुमुं चेंज खाय ताबुक तैफ्रा स्टूडेंट फेडरेशन गान बागै आं जे थाङै दंमाने आनि जे एस्पिरेशन आं जे दफानो हामजागना रंमाने बा आं जे ताउ कक साइ दंमाने आबो विभागनो आ TSF नि स्पिरिट गान बागै आ जे रोमान स्क्रिप्ट आबो कायसा आनि बइमा गान बागै निचय ताङै दंयांनाय एबं आनि जेता साबमाने वो गांगांगाय बइ मजि खायथों मजि खाया नांखांखांखाय इंडियानि कन्स्टिट्यूशन नि जेता फ्रेमवर्क नि बिसिङैनो विदिन तामनाय 1 to 1 year बा 2 years नि बिसिङाव आबोनो तामनाय बिसेस खाय तिप्रा सारकनो रोमान स्क्रिप्ट चालु खालाय सैरै आ इंडियानि कन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क नि बिसिंतै मानो अब आं अलरेडी 1 सुगै गतनखा ताई अब तामनाय
abo khlainai abo haibo wan sugui tongkha kintu haibona teneni mo hai salong hang ka yaw jodi se tamnai roman script no ruoi jodi se india bainai ja india dong songnai ja tangka abo cinta khlainai nai kintu tripura o jodi se roman script no chalu khlai kang kai india government ni indian সংবিধান ne kun khoti da taw abo sani tene question no nai nge jodi se abo hai khoti kori kang kai ang democracy system o nang kang taw ready tong haise ang hunger strike khlai a roman script ni jata dabino tuyei mane tamnai ang movement khayani ang tini ready tong ang bagai ang joto lokorong no konai norok bising tei khlai takurok ready tong ni nang kang kai sang tamnai democracy system o sang hunger strike tong nai yang ka ba sitting demonstration pula tongoi abuni pore sang hunger strike tong nai chini man thaino ba chini right no nana ni bagai democracy system o chang non violence o sang movement khlainai norok joto ready tong ni ang bon lama nongkhornai এবং যে কোনো সময় ওখানে जों সালাই লামা নকरै বইনি ক্ষতি খাইয়া जों মুভমেন্ট খাইয়া थांथानै जों কোনো ভায়োলেন্স খাইয়া হাইছে जेने राइट नि बागै जों मा खाने कारण तानले नेने हांगार स्ट्राइक दंनानै आबो कन्स्टिट्यूशन आनो एलाउ खालायो सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खालायनानै आनि तामना कन्स्टिट्यूशन आनो एलाउ खालायो এবং आज पिसफुली मुभमेन्ट बिसिंथै खालायो आव जेने दाबिनो जों माने बागै जों मुभमेन्ट मा खानाय এবং আ জায়গা जों मा थांनाय आबोनि बागै जों रेडि मा दंनाय कारण तांनि नों जे साका 47 years जोंखा 69 ककरक चालू खालायो सेकेंड लैंग्वेज हिसाब 1969 किंतु आज ककरक चालू खालायने र बरक गांगांगांगाय याथे बोतान सुजाक याक बोतान जाक आबो हाइके खाइ कक बरक न बरक आबो हाइके चालू खलाइ गलांखा किंतु कक बरक चालू खलाइ गलांखा ने सिमे तिब्रासरन बखरक दाइरखा किंतु आक कक बरक बाहाइके बबुदिके डेभलपमेन्ट नंनाय आबो कांके साइंटिफिकली बरक आजरानो चिन्ता भाबना खलाइ आबो कक बरक न रोखा हमपना कक बरक एजु माने सामो सुगिया जा बा कक बरक बने या खया रुंकरि जा बतरि लगे बे जा आबो हाइ प्लान खलाइ आ कक बरक न बरक चालू खलाइ गलांखा आबो सिनि पलिटिकल लीडर साइमिया बा बरक आबोनो वान चुकना रिया बिशेष काई उसोगां आं चिनि जितेन सानि स्टेटमेंट नुका साइमिया आबो बयदा कोनो स्नामैदा रखा तबे बहा जागा सावो जों सरकार तंफोरो रोमान स्क्रिप्ट नबो सिरेका ताई माने तामनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनाय छिदों ताई बांला बाय सिनाय छिदों जे हामजाखै बहाबो हायने जे खायजा सामान चंगाबो सरकाराबो चालू खलाके हमने आबो हांगांगाय आं बनो कमेन्ट सो सरकार सार नों तातालता सादि हमें कारण निनि बा सिबिएम सरकार कोनो समयबो रोमान स्क्रिप्ट नतयै एकबार फने जों सापोर्ट खलाया कोनै बो साया এবং চালু খাইও বা সৈদি হইনি বো সায়া কো তাবো পুসুক পর্যন্ত হইছে তিনি যে অকক সামনে আবো একদম 100 নি বিসঙ্গ 100 টোটাল এবং যে তাবো সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি চালু মানে কাকা আবো কাইসা অটোনমাস বডি যে আ জাগাও কাঙ্কাই তামনে গভর্নমেন্ট ইন্টারফেয়ার খাইমে আউন বাগে আজ ওরানি ভাইস চ্যান্সেলর অরুণোদয় সাহা পরম গণং অরুণোদয় সাহা বনি চিন্তা ভাবনা ও চিন্তা খালাই बाब्रो साइक्लांका जे बनि यूनिवर्सिटी ओ कक बरक न तयै जे रोमान हामजाकनाय रोमान नंथों ताई बांग्ला हामजाकनाय बांग्ला बाय सैतों हनै बाजरा साइक्लांका आबोनो ताबो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ओ चलितंका किंतु फियाबा सालचां नेनि मॉन्टफोर्ट नि स्टूडेंट याकली नि स्टूडेंट न तयै आरो नि खरकस कक बरक टीचर आनार फाइका बरक नतलांनि लगे नां थांका चिनि बुखु खमतया आफ्रो आजागो माने त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ने कक बरक डिपार्टमेंट इंचार्ज बनो थाङै सोङैया ताबुक जे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ओ जे कक बरक जे रोमान स्क्रिप्ट बा जे आबो हाइके जे तामनाय बांग्ला हामजानाय बांग्ला बाय सैदों रोमान हामजानाय रोमान बाय सैदों हनै जे चालु खालायमाने आबो कोनो একটা রেকর্ড दाताम हनै किंतु फियाबा आपनि कोनो রেকর্ড करे आफ्रो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चिनि बुखौ खुमताया नंखाना बनो साव आं बनि क्वार्टार थाङै बन तंगा जागा थाङै आफ्रो बनो सङैका अब हाय कोनो रेकर्ड करे नि छ ताम गांगांगांगाय बारबेलै बा चेन्सेलर साका गांगांगांगाय अब हायके खाइन चलि दं हानाय
এই হলো মানে আবহাওয়া ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নেই যেটা বা যে ইউনিভার্সিটি লেভেলও যে তাবক যেটা রোমান তাই বাংলা চলিমানি আবনি ইতিহাস গাवनि बागै फायदि ताखौ बुखुरक जे तामनाय जों अबनतयै जों अबहायके खायनो जों काराके मारम लायनाय बा चिनि मान खायनि बागै जों बोखावायसे मुभमेन्ट खायनो नांनाय तामनाय जों चिनि पलिटिक्स नि बागै चिनि पोस्ट नि बागै बा चिनि तामनाय पावर नि बागै जों जदिसे आइ इशुनो इउज खायगां खायकेले चिनि द फाराग दं संनाय आउन बागै जतन थानानै खबर दा कायसा जेता नों सोंमानि बिस्राम गन्जनि मुभमेन्ट एक्चुअली बिस्राम गन्जनि मुभमेन्ट आबोथ तामनाय जेता जों आगे तो सिया